सच्चिदानंद भगवान की, राधा रानी की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, परिगीत महाराज की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, चक्र भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की, सुभद्रा मैया की, बलभद्र जीव की, चक्र सुदर्शन की, संत समाज की, आर्यावर्त की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, आखिर आनंद की, जगतवासियों की, पावन प्रसंग की, श्री कृष्ण गाथा की, दसम स्कंद की, श्री कृष्ण चरित्र की, परिगीत महाराज की, सुखदेव गोस्वामी की, व्यास भगवान की, संत समाज की, दाता वृंद की, उद्योक्ता वृंद की, जगत मंगल हो बोलान देवार हरि हरि राम मंगल हो बोलान देवार। पीठाधीश्वरी जगत पावनी शक्ति स्वरूपिणी लादिनी माता गंगे ताकू धारण करिथिबा महाप्रभु गंगाधर शंकर भगवान पार्वती महाराणी श्रीमद् भागवत महापुराण केंद्रीय पुरुष लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र रायकेश्वरी राधा रानी सकल प्रजांगना वृंद भागवत आमको गोटे गोटे पवित्र धारा आनी से देवमंडली प्रसाद सकल देवमंडली सकल गुरुवृंद संत समाज व्यास भगवान गण्यमान्य वरिष्ठ वरिष्ठ प्राज्ञवृंद आचार्यवृंद पंडित मंडली समस्त चरणारविंदर मोर सप्तकोटि दिव्य प्रणति अत्र उपस्थित ज्ञान वरिष्ठ वरिष्ठ प्राज्ञ विरुद्ध श्रोतृ मंडली जगत बंदिया जगत अंश समुदा मातृमंडली एणिकी आम सात पाहाच चढ़ा ए पाहाचर नाम आपण माने जोग वासिष्ठ रामायण रू पाइले एबे जो पाहाच भागवत देइछंती सेतु प्रथम पावच्छ होची शुभेच्छा ए शुभेच्छार तात्विक जिज्ञासा और अर्थ है आत्मकल्याण जे निजको निजे कल्याण करे नाही अन्य को कल्याण करबा पे अग्रसर होउची एतरे सत्यता नाही आउथरे कहबी मु मते कल्याण करे नाही मु आपण मान को कल्याण करबा पे हाथ बढ़ाई दूची केते दूर सत्य अच्छे थे संक्षिप्त अर्थ बुझले या ना होची शुभेच्छा आसंतु भागवत आमको प्रथम शिखेबे आत्मकल्याण किपरि करा जाए जे निजको निजे कृपा करेनी निज प्रिय परिजन को कृपा करेनी को अधिकार रे भगवान के ठारू कृपा दाबी करूची दाबी करिवार अधिकार नहीं भगवान दया कर जी निजे कहा को दया करने भगवान को दया मागुची भगवान दया देवे कि नहीं तेणु प्रथम अवस्था होची शुभेच्छा आपण माने आज ये सातटा जाक प्रयोग करते द्वितीय स्तर है सुविचारणा जो कथा प्रसंग आपण माने शुणुचंते ता सहित पूर्ण विचार शक्ति प्रयोग करवा नहले कथा खापछड़ा लगे जमी सकाळे प्रथम अधिवेशन आम देखिले एते कथा शुणिला परे राधा कृष्णकर प्रेम लीला आमको अवास्तव बा व्यभिचार बोली मन है नहीं कारण
सी गोटे अद्भुत जगतर कथा, दिव्य जगतर कथा। से जगत रे कामर प्रवेश नहीं, काम गंध शून्य जगत। जीव जगतर जगत है। मुझे गोटे सामान्य उदाहरण दूसरी। राजा भर्तृहरि जाऊे, संस्कृत में कहा जाए श्वानस्य अस्थि चर्पणम न्याय। श्वान बोले कुकुर। राजा भर्तृहरि गला बेले श्मशान रे गोटे कुकुर अस्थि चर्पण करुला। को काल 10 वर्ष कि 8 वर्ष है गोटे हाड़ पड़ी से चोबौच। तार मन भारी आनंद से उष्ण रक्त मिश्रण हो ताजा रक्त। मन मन कुकुर भागुची जा हो आज की बेला मोर राति पाई के जानी बढ़िया अति सुंदर बढ़िया ताजा रक्त उष्ण उष्ण रक्त। से रास्ता राजा भर्तृहरि जाऊले। आखि पड़गला श्वान उपरे टिके चाही रही। श्वान भाविला बोध हुए लोकटी मोठू छड़े नहीं जीव, लोभरे अनेची, तेणु पाखुड़ेवा बंद करदेला। राजा भर्तृहरि पशु पक्षी भाषा जापारे, तेणु से जानिले तार मनोभाव कौन। तेणु न जानिला परि अन्य आड़े चाहिए। कुकुर घाऊ घाऊ गाँव 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 कर पाकुड़े नेला, रक्त पीला, मझिरे मझिरे ढोकुला। एबे आपण माने विचार करिवे ए रक्त आसुथिला कोठू। सुखिला हाड़ को कुकुर चोबौला। ए रक्त कोठू आसुथिला कहिबे नहीं। तार स्व मुख गौभर निःश्रुत रक्त। चंडाल जानी पार नथिला, सुखिला हाड़ चोबे चोबी ता मुह थत होउतला, ता पाटिरु रक्त झरुतला। निज रक्त को निजे पान करुतला, अन्य कुकुर भागुतला ए रक्त द्वारा मते केते आनंद मिलुची। जन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम मृत्युच। आमे जो संसार सुख काम सुख बोली विचार करे, भागवत कहते आरे विज्ञ अज्ञ तो रक्त को तू पीऊचु, तोर संगृहित बीज तोर रक्त सृष्ट। 3 नौति कि 5 नौति रक्त रे केते बिंदु बीज सृष्ट। ताकू तो निर्गत करबा पे एते नाल हेते कि सुख बोली विचार करूचु। सुख बोली जहा जननी प्रेटी से हाथू आसे हाथे पड़िबा पाई से वस्तु नुहई से अटईटी धूम। अन्य नाम तार आकाश कुसुम। आकाश रे फूल जेपरि असंभव, सुख मध्य सेपरि एक असंभव। सुख दुख आमर नाही, से एक आपेक्षिक विचार। इंद्रिय वृत्ति को जहाँ अनुकूल है सुख कहलु, इंद्रिय वृत्ति को जहाँ प्रतिकूल है दुख बोली ना दे। तेणु सुख दुख आमर क्रिया, भगवान दायी ना। भगवान ना सुख दियंती ना दुख दियंती। आमको जोटा सुहाइला सुख बोली ना देचु, जोटा सुहाइला ना दुख बोली ना देचु। ये सब बुझिबा पई दरकार। द्वितीय कथा सुविचारणा, कौटा भल कौटा मंद, कौटा ठीक कौटा भूल, कौटा न्याय कौटा अन्याय, कौटा धर्म कौटा अधर्म। आज से आप विचार करेंगे। द्वितीय अवस्था होची सुविचारणा। आउ तृतीय विचार होची ता ना होची तनु मानसी। मन कहले आपण माने बुझंती, किंतु जो कथा आपण माने सुनछंती ताको मनन कले एते संख्यक श्रोता आपण बसी छंती
हुए तो टिप्परे गणिदेले 5टा कि 10टा कि 25टा मिलबे कि नहीं संदेह। भोजन करने पूर्व कि परे 2-4 जन बस कथा ही थांते आहा कृष्ण चलीगले बोली गोपी मैंने केते कांदी एठू जीवा परे से प्रक्रिया ना होची मनन। जहाँ शुणुचे ताको मनन कले से तनु मानस आड़ को जीव। मनन होकर जो निधिध्यासन हो गला श्रवण कीर्तन युक्त मननम निधिध्यासन शुणिले मनन कले निधिध्यासन कले तनु मानसी है। आप बुझीपे यहाँ वेदांत शब्द तो जोग वासिष्ठर कथा। 16 वर्ष रामचंद्र ज्ञान कहले ये रामचंद्र 16 वर्ष वशिष्ठ को तर्क कर राजा हेबी ना। अति दुर्लभ शास्त्र जोग वासिष्ठ। वैराग्य 6टी प्रकरण शेष प्रकरण वैराग्य प्रकरण। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुह्यायां महाजन जे नगतस्य पंथा। धर्म के फ्लोटिंग नहीं गुप्त होती महाजन मान को अनुसरण कले ए गुह्यतम तत्व गुड़िक अधिगत हुए। केतुटा अवस्था मुझे कहली जोग वासिष्ठर 3टी कहली। प्रथम अवस्था थिला शुभेच्छा, द्वितीय थिला सुविचारणा, तृतीय है तनु मानसी, चतुर्थ है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति स बटक गफल आकार पति भगवत उपस्थिति। भगवान ये अच्छा मु मिछ कहला बेले भगवान अच्छा, मु परधन अपहरण कला बेले भगवान अच्छा, मु काम कहला बेले भगवान अच्छा, मु प्रतारणा कला बेले भगवान अच्छा, मु चोरी कला बेले भगवान अच्छा। ये विचार जदि भावते आउ से चोरी हो पारता ना। सतना मिछ मुंड हले सतना मिछ हाँ करवा। ये सत्वापत्ति आपण रहिले ये नहीं आपण आउ 7टा तोहफा दब। सत्वापत्ति आपण रहिले जम नियम ध्यान धारणा, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ये 7टा दे से बसिबो समाधि। या आपण कहे सत्वापत्ति टिके कष्ट होचे ना। आपण गोटा को धरले से 7 प्रकार 7टा अवस्था दब। ध्यान आसन जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि नहीं पहुंचे दो 7 ये हूँ सत्वापत्ति। आउ गोटे स्तर है असंहति। सत्वापत्ति पर असंशक्ति तार आक्षरिक अर्थ होची अत्यधिक ज्ञान। केवल गोटे ईश्वर शांति एकेश्वर भगवान को व्यतीत संसार आउ कहीं स्थिर नुह। समस्ते अस्थिर भगवान स्थिर, समस्ते अलिक भगवान स्थायी, समस्ते नूतन भगवान पुरातन। ये विचार आसो असंशक्ति तापर ये सब आसला पर षष्ठ अवस्था आसो अनर्थ भाविनी। सेतेबेले बुझीपारे ए विषय विषयातीत अर्थ किए अनर्थ किए। घर संसार अनर्थ,
पुओ झील नाती नातुणी अनर्थ पद पदवी अनर्थ टंका पैसा अनर्थ ख्याति गौरव अनर्थ टेकाटेकी अनर्थ केवल गोटे मार्ग अर्थ भगवान भक्त हवा ये षष्ठ अवस्था आसीगले आज सप्तम अवस्था आसवे से शेष अवस्था हूँ तुरीय गाँ प्रभु तमें जो मुझे तमें जी मुझे से मैंने पुणी चारिटा पदे अच्छा तत् त्वमसि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म सर्व कल्मिदम ब्रह्म अहम प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि बुझा पड़लानी ये शेष अवस्था आसले जीव ब्रह्म एकाकार से साधक कह अहम प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि सर्वखलिमिदं ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म तत् त्वमसि आपण जो बद्रीनाथ जावाई बाहरी सी हूँ तत्वमसि साधन क्षेत्र तत् त्वमसि शारदपीठ अहम प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि दक्षिण सर्वखंडिदम ब्रह्म श्रीक्षेत्र जगन्नाथ धाम होती प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये चारिटा ऋत वाक्य को आपण माने हृदय प्रतिष्ठित करेंगे ये हूँ सप्तम अवस्था तुरीय गाँ ये गोटे गोटे क्लास लेसन ये प्रवचन थे अधे टिके स्वाद लगे शुणीदे है ये मागी आने तो खाइला तरकारी सदृश्य ये स्वाध्याय दरकार अध्ययन दरकार मु कहीं कथा कहूँ ना जड़े साधक नोटिस पाइला कौन से नोटिस मु पचारूँ फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी दिन सकाळु सकाळु नारद कंसालय पहुँचे कहले किरे कंस मत राति निद होनी रे बापा ना कहीं महाप्रभु ना तोर मोरण मोर चित हरण करे अविरत तोर मोरण मोर चित हरण करे अविरत कथा भारी भारी अनेक प्रश्न छाड़ी गोविंद 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 शांत चित्त रही सदा उन्नत एवं सदा बेड़ा गोविंद 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 तो कथा भाभी मत शांति नहीं रे बापा खाली मो कंस केमिति मरिबनी चिंता करुछि तू सिना उदासिया डाकी जानी मोटे बापा नारद आश्चर्य कौन गोटे कीर्तन आरंभ करी कंस कहला मो भाई एते चिंतित महाप्रभु मोर परम सौभाग्य आसन आसन कौन उपदेश अच्छे मत कहू ना धनुष यज्ञ एबे कर निश्चित निर्भय चर ये शिव धनुष चिंता करे पूजन करे विष्णु गोविंद 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 सफल देवे हेब निर्विघ्ने कर्म संपादिब गोविंद 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 निर्विघ्न कर्म समाप्ति नम रूपे भव गुणे गोविंद 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 मरण भय कोरोना निश्चिंते रही जाए गोविंद गोविंद गोविंद
ଯଜ୍ଞ ଯିଏ କରେ ଆଉ କଥାରେ କହୁନି ଏ ଯଜ୍ଞ ଶିବ ସମର୍ପିତ ଯଜ୍ଞ ଧନୁଷ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ନା। ଏ ଯଜ୍ଞ ଯଦି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିବୁ ବିନା ବିଘ୍ନରେ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଆଉ ମରଣ ହେବ ନା। କେବେ କରିବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମୟ ତୋର ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମାପନ ଆରେ ଯଜ୍ଞ 3 ଦିନ ଅଧିବାସ ଦିନେ ଆଉ ବେଳ ଅଛି ଦିନେ ବାପା ଉଲାଟା ଉଳିଆ କହୁଛ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ରାତି ପାଇଲେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ତୁ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଅଧିବାସ କରିବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରିବେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଶାଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତେ ତମେ ବସିବ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ବେଳ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳ ଯଜ୍ଞ ତୁ କରିବୁ ସଫଳ ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ତୋର ହେଲେ ନିର୍ଭয়ে ରହିବୁ ତୁ ବୋଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ କଥା କହି ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ହେଇଛି କି ଏ ମାସରେ ନାହିଁ ଗୋସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ କରିପାରିବେନି ଆର ବର୍ଷକୁ କରିବି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ରାହାବାଡ଼ି ନାହିଁ। କଂସକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ ଦରକାର ତେଣୁ କଂସ ସ୍ଥିର କଲା ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବିଧ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତରେ ମହାଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାନର ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିବିଧ ବାନର। କେତେବେଳେ ଭଲ କଥା କହୁଥିବ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦ କଥା କହୁଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ମଫସଲରେ ବିବିଧ ବାନର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜୁଅ ଖେଳ ପାଖରେ ବସିବେ ଜୁଆର କଥା କହିବୁ ଏମିତି ପକାରେ ପଞ୍ଝାଟା ପକଉନୁ ନହେଲେ ଦଶଟା ପକା ନହେଲେ ରଜାଟା ପକା। ପୁଅକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାର ବେଳ ମିଳିଲାନି ଝିଅକୁ କୋଳରେ ବସି ଚୁମ୍ବନ କରିପାରିଲାନି ଅଇଁଠାଖିଆ ଚଣ୍ଡାଳ ସାର କ୍ଷେତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ବେଳେ ଅନର୍ଗଳ କହୁଛି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିବିଧ ବାନର। ମୁଁ ନାହିଁ ସେ କଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଦିପଟିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହୁନି କି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ନାରଦ ଆସି ଭଲ କଥାଟେ କହିଲା କିନ୍ତୁ କଂସ ତାଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମିଶେଇଥିଲେ। ଯେବେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବନି ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରନି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅଣଜା ଆଣିବି ଏଠଣି ମାରିବି ଉପାୟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କଂସ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କାଣି ମାରିଦେ ବୋଲି এইটা ସେ ମିଶେଇଲା। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ମନର ବାକ୍ୟ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ଫଳରେ ଜଗତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ କଂସ ବିଚାର କଲା କେମିତି ମୁଁ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଆଣିବି ଏଇଠି ମଲ୍ଲ କସ୍ତି କରିବି କୁସ୍ତି ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରିବୋଲ କରିଦେବି। ଦୁଷ୍ଟ ହଉ କି ଅଦୁଷ୍ଟ ହଉ ସନ୍ଥ ହଉ କି ଅସନ୍ଥ ହଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ମନେ ଚିନ୍ତିତ ଲକ୍ଷଣ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ। ଦେଖିଲା ମୋର ଅମାତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି ଦି କୂଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ରୂର। ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ରୂର ଅକାଳିଲା ଏକ୍ଷଣି ଆସିବ ବୋଳିଲା। এইଠୁ ଆସିଲା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅକ୍ରୂର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ଭଳି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ରଜା ଡାକୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହବନି। କଥା ଶୁଣିଲେ ମଲି ନ ଶୁଣିଲେ ମଲି ରାଜମହଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଗଲା। କଂସ କହୁଛି ଅକ୍ରୂର ତୋର ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏବେ ମୋର କଥା ମାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନନ୍ଦ ଭୁବନକୁ ଯାଅ
କହିବ ଆରେ ଗୋପପତି ନନ୍ଦ आज्ञा प्रमाणे तत्काले आसबू नहिले छेदिबी स्कंदरे सतेक पद्म भार आणबू सतेक दूध भार आणबू सतेक दधि भाण्ड आणबू सतेक घृत भाण्ड आणबू नहिले छेदिबी स्कंदरे हे नंद आसंता काल रे पुत्र मानकु आणबू मोर यात्रा को सफल करबू झाइकिना लगे कहला मुझे जानी परम ब्रह्म नारायण आसी दुर्बृत्त से मारिबार योजना कर मो मुंडे ठेंगा छेची एबे मुझे जी आज तो एकादशी नाही पड़ी पारा ना मुंड हले हले घर को गले सारा दिन बस चिंता करुछंती मु कौन करिबी निष्पत्ति करि पारलेनी एकादशी जीवे कि नहीं एकादशी पर दिन द्वादशी पारणा करने को हम ब्राह्मण भोजन दबा को हम नियमित अन्न विष्णु को भोग करने को हम तापर निजे ग्रहण करने को हम नहेले एकादशी फलटा वृथा हो गला तेणु सी चिंता करे जीवी कि नहीं परिशेष अर्धरात्रि की ताकर निष्पत्ति है जहाँ मु एकादशी करुच्ची जार दर्शन पाई मु साधन भोजन करुच्ची जार दर्शन पाई मु तनु मानसी करुच्ची जार दर्शन पाई मु निधि ध्यान करुच्ची जार दर्शन पाई उत्सर्गीकृत ताकू जदि मु देखी मोर एकादशी कारण कौन से एकादशी फल आपण मैंने साधन ना साधन फल भोग कर श्रीमद भागवतर नवम स्कंद पर्यंत साधन स्कंद दशम स्कंद साधन फल एवं आनंद फल रसास्वादन कर तेणु यही निष्पत्ति अक्षर पहुँचले जीवी जो भगवान एक विश्व शतबीज जोनि राम मुकुंद पुरुष प्रधान नयने देखी ब्रह्म स्वरूप प्रतिमा कृष्ण चरण चित विनती उछाड़ी गोविंदा 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 देवी बारंबार चुपन देवी गंडफल आनंदे बोलो हरि हरि अक्रूर राति सारा शोनी कहीं शोनी ना को घोड़ा नेबी क्या कौटा भल मुझी बलराम को कला घोड़ा भल कृष्णचंद्र को धला घोड़ा भल देखुची ना यहाँ पतला घोड़ाटा गोटे सुस्थ सबल घोड़ा ने घोड़ाशाल को जाऊँगी सबुठू भल घोड़ा को बाची आणुची आउ थे नहीं बांधि दूची ताठू भल घोड़ा आणुची एमती 2 घंटा गला रथ सजाई क्षण प्रति मुहूर्त से निज उत्तरीय ग्रंथ को नहीं आसनटा को सफा करदेला सीटा को पोछीदेला परम प्रभु भगवान बसवे काले धूली पड़ जाइए सारा राति ये लीला करोनी राति पाइबा घड़े घड़े अच्छी रथ गुजला अस्थिर मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा
ବିଚାର କରୁଛି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ବସିବେ, ବସିଲା ପରେ କେମିତି ଦୁଚିବେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସାଧନା। ପୂଜା ତ କ୍ଷଣିକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କ'ଣ ଦେବେ, ଭୋଗକୁ କ'ଣ ଆଣିବି, ଫୁଲ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜେଇବି, କେମିତି ସଜେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଦୁଚିବେ, କେମିତି ସଜେଇଲେ ଭଗବାନ ତୃପ୍ତ ହେବେ, ମୋ ଗୁରୁ କୃପା କରିବେ, କେମିତି ମୁଁ ଆସନ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ସୁବିଚାରଣା କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଦେଖିଦେଲେ ପାର୍ସଲ ହେଇକି ପିଇକିନା ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଯିବେ ଭିତରେ। ଇଏ ଆରାଧନା କରୁଛି, ଇଏ ସାଧନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ସମୟ ହେଇଗଲା, ରଥ ଯୋଚିଲା ତତ୍କ୍ଷଣ, ବସୁଛି ବର୍ଷ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଉଦୟ ଯେବେ ହେଲା, ରଥ ଗଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅନ୍ଧାର ପଟିଛି କି ନାହିଁ, ଅପୁର ରଥ କାଢ଼ିଲେ। ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହେଇଗଲେ, ସକାଳ ସମୟ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଖରା। ସେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯାକ ପଡ଼ିଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ମାନ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଛି। ଶଙ୍ଖ ଦେଖୁଛି କେଉଁ ପଦେ, ଚକ୍ର ଦେଖୁଛି କେଉଁ ପଦେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସାତ୍ଵିକ ଲକ୍ଷଣ ଜମାନ, ପଦେ ଦେଖୁଛି ଘନ ଘନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 এইগুলি দূষর সর্বাঙ্গ বক্রকেশ দিগম্বরম ধাবন্তী বালকে সর্বে হরিবিক্ষস বিস্মিত। এইটি লঙ্গড়া ହେଇକି ଭଗବାନ ଖେଳୁଥିଲେ, ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ରଥରେ ବସିଯିବା ଠିକ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବା ଠିକ ହବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେମିତି? ପଦେ ପଦେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଶେଷକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା, ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ତଳେ ଥିବ, ମୁଁ ରଥ ଉପରେ ବସି ଗଟଗଟ ହେଇକିରି ଯିବି ନା, ଏଇଟା ଅପରାଧ ହବ। କି ଅପରାଧ? ନା ସେବା ଅପରାଧ ଜନ୍ମରୁ ପାପ ବଦଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସେବା ଅପରାଧ ହବ। ଅପରାଧ ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ସେବା ଅପରାଧ, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ, ଗୋଟେ ନାମ ଅପରାଧ। এইটা হচ্ছে সেবা অপরাধ। ভগবানଙ୍କ সম্মুখରେ ଉଚ୍ଚବାଚ କରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କରି ଟହଲିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରଚିନ୍ତା ପରନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଦ ପ୍ରସାରଣ କରି ବସିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପାନ ବାୟୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଶାନ୍ତ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ପ୍ରୌଢ଼ି ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି 30 ଭାଗବତରେ 32 ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସେବା ଅପରାଧ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତଳେ ରଖି ଉପରେ ବସିବା ନାହିଁ। ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ରଥରେ ଯିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ? ନା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ତନୁ ମାନସ ହେଲା ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ନାମ କଲା ବେଳେ ପାଦକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ଦଉନି,
आमे चालू चालू मध्य नाम करि पारिबा सर्वै मनः कृष्ण पदार दिन्दय अल्पचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करई हरि मंदिर मार्दन जेचो श्रुति चकार अच्युत तत्त्वोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दुसौ तदभृत्य गात्र सर्चांग संगम ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यार स्नांत दत्त पादो हरे खेत प्रदान सन्ने शिरोभिषि देश बदादि वन्दे से भगवान का नाम करी बात चलिए जो पाद चिन्ह देखिले मुंडिया मारिले खाली से नहीं हस्त को प्रसारण कले आपण जमुना सैकत जदि देखिए आम बाली आ जमुनार बाली अलग से कृष्णकाय चिक 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 जिंक पड़ा परी दिशुव आपण जदि हाथ मड़ई देले ताले से बाली रे हाथर ए दाग मध्य आसीजिव रेखा भी आसीजिव कहबार मतलब बुझी पारे ना नहीं जमुना सैकत जदि हाथ माड़ी देले ताले हाथर रेखा आसीजिव गोड़ चढ़े रखिदेले गोड़ रेखा भी आसो भगवान कृष्ण रेखा आसूला तेणु से जापे जो पदद्वंद देखुले दी मुठा बाली उठे नहीं कपाले बोली देले तार श्रीहरि बोली डाक देले गोविंद 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 आनंदे बोलो हरि 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 तापर गोटे कथा आसला कौन कहले गोटे लोक तार कलिजाटा उत्पादित कर देदब कि योजना करी मोर उपाय कौन राजा जबरदस्त कर हुए तो छाड़ी न पारती जदि पिला दीटा न आसले राजा मत रखिबनी मोर जीवन संकट होगा ना मु जानी नंद दयालु दयालु लोकर चित्त दरद्र करने को अन्यर दुख करने को हम तेणु मुझे जदुवंशर दुख मान बखाणी बखाणु बखाणु जो नंद पचारे भाई रे मु कौन करी ना तुम हाथ में चाबी काठी अच्छे भाई ना पिला दीटे तू धरी तुम्हें आस डायरेक्ट कहले असुविधा बाटटा भाभी कहीं कथा कहूँ आज्ञा सका बाहर जे पहुँचला बेलू सूर्यास्त है 12 घंटार रास्ता नहीं घोड़े गले घंटे लगे नदीटा पार हेले एकानी ब्रजभूमि सेकानी मथुरा केते बाट किंतु 12 घंटा लगला अपूर्ण कोटे बसुले कोटे कांदुले कोटे उदंड कीर्तन करुले कोटे योजना करुले जाहो संज सरिकी पहुंची गले रजार दुआर पुणी गोटे प्रश्न जीवनटा आगे आमर प्रश्नमय प्रश्नटा एबे भगवान को कौटी पाइबे कर्मभूमि रे ना विलास कक्ष बुझीपार भगवान कौटे था कर्मभूमि रे ना विलास कक्ष आपण मैंने कौटे था विलास कक्ष से भगवान था विषय मनीष सब बेले विलास कक्ष थाए अतएव सिद्धांत है सेठी भगवान नांती तत्वमसी साधना है नहीं कर्म को शरण देह सहे अरण्य अजगर प्राय गोविंद 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 ये कर्म कर भाई कर्म बिना आउ किछि नाही ये कर्म सत कर्म बोली कहा जायछि विचार करी पहुँचले निष्पत्ति कले भगवान कर्मभूमि रे थिबे तेरे कर्मभूमि तांकर कोटा चला भूमि रे गुहाड़ ने थिबे तेणु घर पार्श्ववर्ती पाद चला रास्ता रे धीरे धीरे गले बाड़ी पट को गुहाड़ एबे गाई बाछी बंधा समय भैं भैं होचंती
ଗାଈ ତା ପିଲାକୁ ଖୋଜୁଛି, ତା ପିଲା ମଧ୍ୟ ତା ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି। ନନ୍ଦ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗାଈ ବାନ୍ଧିବାରେ। ବାଡ଼ି ପଟେ ଯେତେବେଳେ ରଥଟାକୁ ରଖିଦେଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ये सर्वं गोपीनामृतं दृष्ट्वा माधवं माधवं विवदते, माधवं माधवं विवदते। जो गोपी आउ गोटे गोपी को देखुचे माधव माधव, मो आखि डेउछे माधव, कथा कही पाना। एने बाड़ी पटे अकुल जाई पहुँचले, नंदकर आखि पड़ेगा। अरे पिले ए पिले किए कोठी अछरे, कूल मर्यादा भूली गल कि? कृष्ण बलराम दौड़ी आसिले, कहले ककई 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 ककई, द्वंद्व पड़गले अकुल। मुझे नमस्कार करी ना कका बोली से मत नमस्कार करेंगे। मुझे से नमस्कार करी जीव कूल अच्छा बोली मोर अपराध तांकर आयुष क्षय हम। सी जदि मत नमस्कार करेंगे जड़े एक विश्व बीज ज्योति राम मुकुंद पुरुष प्रधान। भगवान जानीगले जे कका द्वंद्व पड़ती, आउ समय देले नमस्कार करने। दौड़ी 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 गले, ककई 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 छलांग मारी दे पड़े। कृष्ण बलराम को दी धरे कोल कर धरले। आमर आज इच्छा होची ना केबे मोर कोल को सेमती कृष्ण बलराम दे पड़ते दंड देश रे चुंब दे आलाद वाक्य बहु खाई। ये नंदराजा पार्टी कले हईरे पिले तमर टिके साधारण ज्ञान नाई। ज्येष्ठ घर को आसिले कनिष्ठ कौन करती? हाँ हाँ बापा जाऊँगी। कृष्ण गले जल पात्र आने, जल ढाल आने। बलराम गले पाद पोछापी वस्त्र आने। अकुल जानीगले कर्ता भगवान गोड़ धोइबे, कारण भगवान मो गोड़ पोछे। कि कष्ट, किमिति उपाय पाइबी? ए समय देखिले रजार बड़ द्वार गाई गोरु जीवा आसवा को, सान द्वार मनीष जीवा आसवाई। तेणु गोटे दुआर अच्छी, से दुआर ओढ़ना दे जड़े स्त्री लोक ठिया होती। ज्ञान जानिले मो अक्रूर जे ये निश्चय भाउज होइथिबे। कहले भाउज नमस्कार नमस्कार। हाँ आजिकल भाउज मैंने आशीर्वाद जाक भाषा पढ़ी दौरान, से काल हाँ कहते केवल रिसीव करुले। भाउज नमस्कार। हाँ माँ ओड़ भी हो। हाँ हाँ बुझे ना, नहीं से समय कथा। अकुल कहले भाउज नमस्कार। हाँ एत दिन के दियर टोकार मन पड़ा पुतुरा देखा अभिमान सर जे हे दियर तमें आसी नथिल पिला को देखा। हाँ मो भाउज बहुत कार्य राज कार्य जान कही कही भीतर पशिगले। पानी ढाल गामुछा धरी आसला बेलू पड़े घर। संज संजरे काम सरला। नंदराजा शोवा घर सजाला। आउ गोटे खत पड़ा। हेम प्रदीप जलिला। करेन्ट लाइट नाला से तेणु नंदराजा खट अकुलंकर खट मुहांमुही पड़ा। से एका शोवा घर दीप जलुଛି। सल सल खाईदे दिखंड रुटी लगे खाई देखुं जशमती कहीं आसला। रोहिणी लो मत कि भल लगुनि। बिना स्वार्थ रजार लोक आसती ना। कौन गोटे रहस्य अच्छी? दुख आसवा पूर्व माँ मान को दुख माड़ी बसे। राति 9टा सरिकी चिपी 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 पाद पकई जाई देखिले दी खटरे दी जन मुहांमुही बसी। कौन कथा होती? हृदय जानिले तत्क्षण सरिला मोहर जीवन।
ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲେ ସେଠାଇଁ ଧୁମ୍ କରି ଶବଦ ହେଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ ମା। କ'ଣ ଶବଦ ହେଲା ବୋଲି ଦେଖିଲେ, କବାଟ ଖୋଲି ନନ୍ଦ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଅନ୍ଧାରରେ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବାଜି ଚେତା ପାଇ ଗୋଚାଡ଼ି ଗୋଚାଡ଼ି ଆସିଗଲେ। ମନରେ ଶଙ୍କା ପଶିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋପନ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଗଲେ। କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଭାଇ ଯଦୁକୁଳ ଭାସିଗଲେ, ଆମେ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ଖାଇପାରୁନୁ। କଂସର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ କଟିଲା। ଚିତ୍କାର କରୁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ଆମ୍ଭ ଜୀବନେ ସୁଖ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ ଭାଇ? ଠିକ୍ ଗତରେ ନନ୍ଦ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯଶୋମତୀ ବୁଝିଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହବ। କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥିଲେ, ଉଠେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ କହ୍ନେଇ କହ୍ନେଇ ଉଠ ବାପା ଉଠ। ଆଖି ମନ୍ଥି ମନ୍ଥି କହ୍ନେଇ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହଟି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଯିବୁନି। ହଇଲୋ ବୋଉ ବାୟା ହେଇଲୁ କିଲୋ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲିଣି? ଇଏ ହେଉଛି ବୈଦାନ୍ତିକ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସରଳା ମା ବୁଝିପାରିଲାନି। ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ଯଶୋମତୀ ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ତିନିଟା କନ୍ଥା ମରେଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି କହ୍ନେଇ 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 ଆସିବ। ବଳରାମରେ ତୁ ପଟି ଗୁଡ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼େ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ, ବଳିଆ ବଳିଆ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ। 3 ଥରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ନା। ହଁ ମା ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସାରା ରାତି ଯଶୋମତୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନି, ତଥାପି କହୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଧରି, କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ, ମନ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ି ମାଟି ବାଛିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନକୁ ଚାଉଳ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ସିନା, ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ଡବ ଡବ ହେଇକି ଚାଉଳ ଅଛି, ଥାଳିରେ ଲୁହ। ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ଦେଖିଲେ 2ଟା ଛାଇ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ମନେ ମନେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ 2 ଭାଇ ହେଇଥିବେ। ଏଥିରୁ ଜଣେ ନନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ଅକ୍ରୁର ହେଇଥିବ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଭାଇନା ତମେ କୁହ। ନା ନାଇଁ ଅକ୍ରୁର, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାକୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମରିଯା ବୋଲି କହିବା ଯାହା, ତାକୁ ଏଇଭଳି କହିବା ତାହା। ତୁ କହ। ନା ଭାଇନା ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଅର, ମୁଁ କହିଲେ ମୋ କଥାଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବି। ତମେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀପଣରେ କହିଲ ବୋଲି ଗୌରବ ରହିବ। ଶେଷକୁ କଥା ଛିଡ଼ିଲା, ଦୁହେଁ ମିଶ୍ରିତ କଣ୍ଠେ କହି, ମିଳିମିଶିକିରି କହିବାରେ ଭାଇ ନା ହଁ ଚାଲ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଶୋମତୀ ଅନୁମାନରେ ଜାଣିଦେଲେ, କ'ଣ ଆଣିଛ ହାତରେ? 2 ଭାଇ ଯାକ ଆସିଲ। ଖଣ୍ଡା ଆଣିଛ ନା କାତି ଆଣିଛ ନା କଟୁରୀ ଆଣିଛ? ମୋ କଲିଜା କାଟିବ ପୁରା। ନନ୍ଦ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଯଶୋମତୀ, ସେ କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ବୋଇଲେ? ପିଲା ଯାକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଶ କର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, କେଶ ପ୍ରସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସହର ବଜାର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ରୁର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଭାଇ ମୋର ଆସିଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଯାତ୍ରା ହେଉଛି,
ମୁଁ ତ ଯିବି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ 2 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି। ଯଶୋମତୀ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା, ସମ୍ପର୍କରେ ତମ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲି, ତେବେ ମତେ ତମେ କଥା ଦିଅ ନା। କ'ଣ କଥା? ମୋ ପିଲା ଖାଇଲେ ଖାଇବ? ନନ୍ଦ କହିଲେ ହଁ। ପିଲା ମୋର ଶୋଇଲେ ଶୋଇବ? ନନ୍ଦ କହିଲେ ହଁ। ପିଲା ମୋର ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ତମେ ଗାଧେଇବ? ନନ୍ଦ କହିଲେ ହଁ। ଏଇଠି ବେଶୀ ପାଣି କି ନବନି? ନନ୍ଦ କହିଲେ ନାହିଁ। ପିଲାକୁ ଭଲ କରି ଖୁଆଇବ? ନା ହଁ। ଏଇଠି ଶୁଣ, ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପିଲାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆସିବ ତ? ନନ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିବି? ପାଗଳି ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ। କଥା ଦଉଛି, ଖାଇଲେ ଖାଇବି, ବସିଲେ ବସିବି, ଶୋଇଲେ ଶୋଇବି, ଗାଧୋଇଲେ ଗାଧୋଇବି, ଆସିଲା ବେଳେ ଆଣିଦେବି। ତଥାପି ମା କହିଲେନି ନିଅ ବୋଲି, କହିଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା। କେତେବେଳେ ଗନ୍ଥା ଭିତରୁ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇଗଲେ ଯମୁନା କୂଳ ଆଡ଼େ। କାଚିନ ଗୋପ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତମ୍ ବଦନ୍ତି ଜଳେ ଯମୁନା କୂଳେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଯମୁନା କୂଳରେ ପଥର ଉପରେ ବସି ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଖେଳୁଛି ପାଣିରେ। ଉପଳ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରି, ଉପଳ କହିଲେ ଗୋଡ଼ି, ଗୋଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପାଣିକୁ ପିଉଛି। ତରଙ୍ଗାୟିତ ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଛି। ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଗ୍ରୀବା ଦେଇ ନୟନ ଲୋତକ ଝରାଇ। କୃଷ୍ଣ ପଛେ 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 ଗଲେ, ଆଖି ଦିଟାକୁ ଧରିଦେଲେ। ପଛରୁ କିଏ ଆସି ଆଖି ଧରିଦେଲେ। ଆମେ ହାତ ଅଣ୍ଡାଳିକିରି କହୁ ରାମ ଆଇଲା କି ଭୀମ ଆଇଲା କି ଶ୍ୟାମ ଆଇଲା। ସେ ଗୋପୀ ହାତ ଧରିଲାନି। ସେ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଜାଣିଗଲା ଇଏ କିଏ, ସେ କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। କହିଲା କହ୍ନେଇ। ଯିବ ତ ଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ସୁଖ ସେ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଦବାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଦବ? ନଉନ। ଗୋପୀ ବାଁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ହାତରେ ବଂଶୀଟା ବାଜିଲା। ଇଏ ମୋହନ ମୁରଲୀ, ଦ୍ୱିହସ୍ତ ପରିମିତಂ ମୁରଲୀ ଚାରୁହାସିଣୀ। ये दीर्घकाय मुरलीटा बढ़े देव। कृष्ण तीनटा 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 धरते, गोटे बंशी, गोटे मुरली, गोटे मुरली गोटे धरते, आउ गोटे मन पड़े बंशी गोटे धरते। द्वादश अंगुलित परिमित अष्टधा रंध्र विशिष्ट वेणु वेणु धरुले, मुरली धरुले, बंशी धरुले। एबे बंशी की बंशी बढ़े देले। गोपी बंशी को हाथ में धरी मुंडरे लगेले, अंटारे खुचिले, मुह बुले, मोटे चाहिए नहीं। कृष्ण कहले मु आसुची। गोपी किसी कहला नहीं। 3-4 पाउंड आगू को गले, पुणी फेरी आसिक कहले सखी गोटे कथा मागी भी दबनी। गोपी कौच आउ कौन बाकी अच्छे मोहन,
ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ? ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଗୋପୀନାଥ? ତମକୁ ଆମେ ଦେହ ଦେଲୁ, ତମକୁ ଆମେ ମନ ଦେଲୁ, ତମକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦେଲୁ। ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି? ନା ସଖୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ମତେ ଦେଇ, ନା କ'ଣ ସେଇଟା? ନା ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ ମତେ ଦିଅ, ସୁମରି ମତେ ନଗଡ଼ା। ମୁଁ ମାଗୁଛି ମତେ ଲୁହ ବିନ୍ଦୁ ଯାକ ଦେଇଦିଅ, ମତେ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ କେବେ କାନ୍ଦିବ। ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖୀର ସେଇଟା ହଉଛି ରକ୍ତଧନ। ଦୁଃଖ ଅପନୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋତକ ହଉଛି ସମ୍ବଳ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛ, ବିରହ ନିଆଁରେ ଜଳେଇବ, ଅଥଚ ଏବେ ଆମକୁ କଥା ନେଇଯାଉଛ। ଟିକେ କାନ୍ଦି ପାରିବ ନା? ହଁ ମତେ କଥା ଦିଅ, ମତେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି କେବେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋପୀ କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସତ, ତମ ପାଖରେ ସତ୍ୟମ୍ ବ୍ରତମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ପରମତି ସତ୍ୟମ୍। ଇଏ ସତ୍ୟ ବଚନ କରି କହୁ, ଜୀବନେ କାନ୍ଦିବୁନି ଆଉ। ଏଥର ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ସାଧନ କେତେ କଷ୍ଟ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଅସଲି ସାଧନ। ପାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ହଜେଇବାରେ ଯୋଉ ଝୁରିବା ସେ ତ ସାଧନା। କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ, ଆଲୁଅ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋପୀ ସେମିତି ବସିଛି, ରଥ ସଜଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ବଳରାମ ରଥରେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। କୃଷ୍ଣ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ କାମ ସରିଛି। ଅକ୍ରୁର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ରଥ ନେବେ। କୃଷ୍ଣ ମା ପାଖକୁ ଗଲେ, ମା ଗୃହ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଗ୍ରୀବାଦେଶକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ଗ୍ରୀବାଦେଶକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ନରହରି କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଜନନୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି? ତଥାପି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମା ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଧନ ତୁଜେ ମନ ତାହା ମୁଖ ଅନାଇବ ଚିରିରେ ଦେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରେମୀ ମନ ମିଶିଦିବ ସରେ ସୁରୁଧିରେ ଜୀବନ ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ রাজা বিহুনারে গ্রাম দেশরে জীবন বিহীনে যেনে ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମକନ, ପାଣି ବିନା ମାଛ ଯେମିତି ଛଟପଟ ମରି ଯାଉଛି, ତୁ ଯେବେ ମଥୁରା ଯିବୁ ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ଜୀବଧନ।
एबे सपन धरी किस किस माँ बोली चमकी पड़ू कंठे बेनी भुज धरू से कथा सुमरी जीवी मरिबे जीवधन। कृष्ण बारंबार चुम्बन देले कहले बो कांद ना मु काम जाऊँगी काम सरिले आसबि। माँ बुझी पारे भगवान काम केवे सरे ना से बुझे यात्रा सरिले पड़े आस हाँ कि नहीं किसी कहले ना। दांड को गला बेले विकल प्राण अक्रूर चाहिए बड़दाम रथरे बसी पड़ी घोड़ा को सजई देले मझे मझे अक्रूर घोड़ा को झाड़ू कृष्ण बसवा को बाकी अच्छी कौन गोपी का अश्वग्रीवा धरी कांदी कहई गोप नारी हे क्रूर अक्रूरटी सुन तो लगी देवरे पुराण चढ़ाओ आंभ छाती परे हृदय द्रवित हेब थरे। जो गोपी रथर चक तले शोई पड़ी से छाती को बाड़े बाड़े कहूँ चले दे रथ चक आम प्राण को जदि नौचु देहटा कहीं किए रथर अड़ भितर पशि जा किए रथर दिवा धरी ओहड़ी बड़ विकल प्राण अक्रूर कृष्ण को चाहिए। कृष्ण बुझीगले नहीं पड़े रथरू गोपी मान को डाकिले गोपी मान शुण 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 जे जुटे गोपी मान थे भगवान को डाक कृष्ण शुण गोपी माने तमें मैंने भावुच कि जाइए मुसबि बोली गोपी माने तमें सतरे मत भल पाऊस ना हाँ नटवर तुम छड़ा आमर किए अच्छी तमें मत भल पाऊच ना मोर कथा को भल पाऊच। गोपी माने कहले तुमको भल पाऊच तुम कथा को मध्य भल पाऊच ना चारि दिन को कंट करी वचन देले नरहरी। गोपी माने बुझी नथिले 4 दिन अर्थ 4 युग आसब ना मधुसूदन ना तुमको छाड़ी पाद मेकम न गच्छामि मु ब्रजभूमि पादे मध्य कुआड़े जाई पारिबि नाही किंतु मते जीवाको पड़िबो। गोपी माने कौन सी मते भूली गले। महाप्रभु रथ उपरे बसिले रथ गड़ी गड़ी चली पछर गोटे शब्द शुणिला बाबुरे धन मोर जुआड़े जाऊँ जा भलरे था। ये हूँ गोटे मार भाषा टिके गिवा भांगी चाहिए जी कहूला से मुर्छाई पड़े
ଗୋପୀ ମାନେ ଟେକି ଟେକି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏ କଥା ଥିଲା ମାର, ବାବୁରେ ଧନ ମୋର, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ଭଲରେ ଯା। ରଥ ଗଲାବେଳେ କେତେ ଗାଈ ମାନେ ବିକଳ ପ୍ରାଣରେ ଚାହିଁଲେ, ଶ୍ୟାମଳି ଧବଳି ଚାହିଁଲେ, ବାଛୁରୀ ପଲ ଚାହିଁଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ। ଏ ଆନନ୍ଦ ଭୂମିରୁ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଚଳିଗଲେ, ଆଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଏମିତି ଆନନ୍ଦେ କୋଳାହଳ କରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଲା, ସାୟଂକାଳ ହେଇଥିଲା। ଅକ୍ରୂର କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତମେ ରଥରେ ବସିଥ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେ ଯମୁନା ଜଳରେ ପଶି ଟିକେ ଡୁବ ମାରିଲେ। ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ମନରେ ସଂଶୟ ଗଣେଇଲେ, ଟୋକା ଦିଟା କାଳେ ରଥରୁ ଫିଟି ପଳେଇ ଆସିଲେ କି। ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ତତକ୍ଷଣ ନୟନେ ଦେଖି ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କଲେ। ଅନେକ ବିନୟ କହିଲେ, ନମସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପରେ ଅଲକ୍ଷମ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଅନ୍ତର୍ବହିର୍ମବସ୍তুତି ମାୟା ଜବନିକାଚ୍ଛନ୍ନଂ ଅଜ୍ଞତୋକ୍ଷତମଦ୍ବୟଂ ନ ଲକ୍ଷ୍ୟସେ ମୂଢ଼ଦୃଶା ନଟ୍ୟ ନଟ୍ୟ ଧରୌ ଯଥା। ତାପରେ ଛିକୁଡ଼ା ଛିକୁଡ଼ି ହେଇ ରଥରେ ବସିଲେ। ଯମୁନା ନଈ ପାର ହେଲା ପରେ ମଧୁବନ ତୋଟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଅକ୍ରୂର କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏ ବାପ, ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ ଯିବାନି। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଆଜି ଅଧିବାସ, ଯାତ୍ରା ଏବେ ଖାଲି ଅନୁକୂଳ ହେଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଚାଲ ରାତକୁ ଆମ ଘରେ ରହିଯିବା, ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପକେଇ ଟିକେ ପଛକୁ ଆଣ। ଆମେ ଦି ଭାଇ କେବଳ ନାହୁଁ, ଆମ ସହିତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଗୋପାଳ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ। ଏସବୁ ରହିବାକୁ ତମ ଘରେ ଜାଗା ହବ? ଯଦି ବା ହବ, ଏ ତମର ମସୃଣ ଚଟାଣରେ ଖସି ଗଡ଼ି ପଡ଼ି କେତେଟା ଗଉଡ଼ ପିଲା ମରିଯିବେ। ହେଇ କକେ ଆମେ ଗଉଡ଼ ମୂର୍ଖ, ଗୋବର ଗନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଭଲ ନିଦ ହବ। ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାର ମଣିଷ ଆମେ। ତମେ ଯାଅ, କଥା ଦଉଛି ଦିନେ ଆସିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। କଥା ଦଉଛି ଦିନେ ଆସିବି। ରାତି ଯାକ ମରା ପିଟା ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି ଠେଲା ଠେଲି ସବୁ ଯାକ ଗଉଡ଼ ପିଲା ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାହାନ୍ତିଆ ପହରୁ ଦେଖିଲେ ନଦୀ ପେଟରୁ ଲୁଗା ଗଣ୍ଡିରା ଉପରକୁ ଉଠିଲା। କହିଲେ, ଆରେ ମଖମଲ ଲୁଗା ଯାକ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ, ଗଣ୍ଡେ ଲୁଗା, ଆହୁରି କେତେ ଲୁଗା, ସବୁ ଗଣ୍ଡିରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ଅନେକ କନିଷ୍ଠ ରଜକ, ଜଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରଜକ। କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରଜକ ପାଖକୁ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଖମଲ୍ଲି କନାର ଲୁଗା ଗଣ୍ଡିରା ଥିଲା। ଗଣ୍ଡିରା ବୋଲେ ବୁଜୁଳା। କହିଲେ, ଏ ରଜକ, ଏ ଲୁଗା କାହାର ରେ? ରଜକ କହିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? କଥା କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଥା କହୁଛୁ? କିଏ ରେ ତୁ? ତୁ କିଏ ସେ ରେ ମତେ ପଚାରିବାକୁ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ମାମୁଁ ଘର ଭଣଜା। ରଜକ କହିଲା, ଆରେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ଘର ଭଣଜା। କେତେ ତେଡ଼ା କଥା କହୁଛେ ଟୋକାଟା, ବଜେଇବି ଯେ ଦେଖୁଛ ନା। ରଜକର ଉତ୍ପାତ କଥା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଝଲାକ ମାରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ଗିର୍ଧାନିଆ ଚାପଡ଼ା ବସେଇଲେ, ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଉ ଯେତେ ଧୋବା ଥିଲେ ମରିଗଲେ ବାପା କହି ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଏ କଥା କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କଲେ ନା, ଏ ରଜକ ରାମାୟଣ ଯୁଗରୁ ଥିଲା।
स्त्री को तिरस्कार वचन कर रात्रि काल भ्रमण समय रामचंद्र शुणी ए राजा रामचंद्र तांको निज पत्नी को रावणर घरे रखिथिले सी असती हेलेनी मु मोर बाप घरे रही गली बोली असती हेली कि एक कथा शुणी आसी रामचंद्र सीता को कहले तुम्हें वनस्थ को जीव ना हाँ नाथ लक्ष्मण को कहले सीता को नब वन में छाड़ीदब आनब ना अग्रज आज्ञा बह समुद्री रची राम हृदय जोत्स्ना वैदेही सती विसर्जी भागीरथी तीर कानन लेउटाइले रथ थय घन घन लोतक धारा नयनु झरी तिंतिला वस्त्र तिंतिला धनु से निष्ठुर धोबा आज प्रतिकूल कृपा पाइला भगवान दी प्रकार कृपा करती अनुकूल कृपा प्रतिकूल कृपा ये कारण नंबर 1 कारण नंबर 2 है ए कामटा कथा शुणिला परे कंस को आम मारिबा दरकार नहीं आम जीवा पूर्व हाथ पे ले जाइए कारण नंबर 3 होची राजनीति रे एई भली कथा अछि शत्रु पक्ष को आग दाबन देई दो गोटे करिश्मा देखै दो कारण नंबर 4 होची जनकर एते लुगा कहार किछि नहीं ए गौड़ पिला माने के मार साड़ी खंडिया करी पिंदिछि के बापार साथ पिंधि आईछि के जोटी पिंधिवा कथा से जगह खाली पड़ी एमानकर लुगा खंडे नहीं पिंधिवा समतार पथे पलके पलके शांति प्रीति रे मैत्री बीथिरे गढ़िबे समाज तुल तुल ये हूँ साम्यवाद प्रथम झलक दिस इज द ओनली फर्स्ट कम्युनिज्म ऑफ द यूनिवर्स विश्वर समाजवाद साम्यवाद रे प्रथम झलक आपण बुझी पाछन तो ये राजनैतिक परिभाषा ए लुगापटारे सब पिंधि नेले के तीनटा पिंधिला आउ दी तीनटा बड़ कहला तो ठेंगारे बामना करी बांधिला के तीनटा पिंधिला दीटा अंतरे बांधिला के पगड़ी बांधिला दीटा आउ बाना कला दीटा जेते हेले जो थाटटा चालिले देखिबा को बड़ विचित्र मथुराणी माने जगती उपरिले कहले नालो दुग्धपान शिशु आलो कि विचित्र पिला माने जाउछन्ति लो एटा कालियाटा सेटा गोराटा ए माने ई खेला पिला को खिरखिया पिला को मारिबा को कंस योजना करछि ताकू मरण होनी मथुराणी माने भाबुछन्ति एइटे भागवतर तत्व कहले जन जगतर बाणी ही भगवत बाणी लोके जदि मंद कहले भगवान मंद कहले लोके जदि भल कहले भगवान भल कहले टिके आगो को जाइछन्ति माड़ी पिला प्रसादनी सामग्री धरी जाउथिला कृष्ण को बेश सुदामा
सुदर्शन माली अपेक्षा करथिला बे सुदामा माली ही अपेक्षा करथिला कहला मु बंची थिली राज सेवा करूथिली बंचीवा पई बंची थिली ईश्वर को पाइबा पई एबे जतबेले भगवान को पाइली मोर से राज सेवा लोड़ा नहीं जाउची कस्तूरी तिलक जा प्रसादी सामग्री अछि मोर केतकी फूल अछि नानादी फूल अछि सजेई देबी जीवन धन्य हो गला उद्धार पाईगला भगवान देश को सहायते आउ टिके आगो को जाइछंती आउ जने लेपन सामग्री प्रसादन सामग्री धरी जाउची पिठरे तार तीनटा कुच अछि बाड़ी ठक ठक करी जाउची पछुर पुष्ट डाकिले सुंदरी ए सुंदरी जे जाउथला ता बापा मध्य केबे सुंदरी बोली डाकी नहीं कला किए डाकुथिबे यात्रा देखियो केते यार केते पिला आउ थरे भगवान डाकिले सुंदरी आगो सुंदरी किछि हेलानी तृतीय थर भगवान डाकिले सुंदरी ए सुंदरी किछि हेलानी चतुर्थ थर भगवान डाकिले सुंदरी आगो सुंदरी मत एका चाहिए डाकुची भिड़किना बुली पड़े चक्र आकार घूरी गले जष्टी को तलरे छचाई किए रे टोका तू ही तो बापा सुंदर तो माँ सुंदर तू सुंदर तो गोसाई बापा सुंदर मत सुंदर करुची राखी गला नयने देखिला सुंदर पुरुष कहूला सीना तो बापा सुंदर तू सुंदर एबे जेमती देखिला एई भली सुंदर केबे देखिनी तेणु धीरे धीरे भगवान कांडक आछिला सेटा कुज बाहरी पड़िथिला तीनटा कुज आमर अछि आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक कुज तीनटा व्यथा ये बुझी नई पड़ी 8 पद कृष्ण को मुह को तार मुह प्राय सीधा सीधा थिला नाभिरू शिर जाए बोली आनंदे देला हुड़ गोरजना कस्तूरी कुंकुम नहीं लेबन कला नाभिरू शिर जाए बोली ए आनंदे देला कपाले देला ठिया चिता गोड़ा रे लंबाई मुकुटा गोविंदा 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 पारुगा रुचि मकरगा ए राम को कोला सेही मत हसी को हसी जगन्नाथ गोविंदा 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 पारुगा रुचि मकरगा आपण माने विचार करंतु कुबुची नाभिरू शिर जाए पड़ी देला आम हिंदू धर्म रे अछि कि सुंदर भगवान आम धर्म को मानी सनातन धर्म को माँ माने झील माने पूजा अर्चना कला बेले कूल पुरी दिखती मु कहूँ भागवत कहते भागवत कहते नाभिरू शिर जाए आनंदे भागवत तो हरिबोल कथा कहना कहीं हरिबोल दबा देले पड़े दोष अरे नाभिरू शिर जाए आनंदे कपाले गोड़ा रे लंबाई मुकुटा गोविंदा 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 पारुगा रुचि मकरगा ए राम को कोला सेही मत हसी उठी जगन्नाथ पारुगा रुचि मकरगा एमिति कृष्ण को करथिला देश नीता नीति करथिला गड़े ठिया चिता देइतिला बड़राम को मध्य कला भगवान किली 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 हथिले आसंतु डाकिके पचारे होए माँ को तुमको लेपन कला बेले केड़े सुंदर सरकार थिल एबे बड़राम को नीतिला बेले हंसुच
भगवान आम पचारे कि विद्य मैंने कहते कहीं हसिले ना भगवान हसिले आलो मत तो देह मन प्राण समर्पण कलु परा से मो नन्ना लेखते 1.5 चूड़ हम अंदाड़ी पकाऊँ राम को करला सही हसी भक्ति जगन्नाथ गोविंद 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 बालुगा दया सागर दामोदर धरिले बुद्धि कर गोविंद 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 बालुगा आजिकल परी महाप्रभु कौन कले कुकुर हाथ धरी टे हैंड सेक करते दया सागर दामोदर धरिले बुद्धि कर गोविंद 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 बालुगा एबेनी चरण पादे कलारे अंगुली लगाई गोविंद 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 बालुगा एबेनी चरण पादे पुष्परे अंगुली लगाई गोविंद 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 बालुगा आपण पोजिशन टाकू टिके नजर करंतु हाथटाକୁ धरिदेले बाँ हाथटाକୁ तल पूजକୁ ढुकेईदेले दीटा जाक पाद दी पाद उपरे चापिदेले ये हाथ धरिଛନ୍ତି बाँ हाथटा पूजरे अछि अल्प करिदेले ओए हो सती कहा देखी गोविंद 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 बालुगा पूजକୁ धरी हाथକୁ धरी गोड़ चापी ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ गौड़ पिला मैंने किलकिल ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ हे 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 ପଚାରିବା ହଇରେ ଗୌଡ଼ ପିଲା କାହିଁକି ଆସିଲ ନା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଏମିତି କରୁଥିଲା ଏଇଠିକି ଆଉଛୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ଦୟା ସାଗର ଦାମୋଦର ଧରିଲେ ବୁଦ୍ଧି କର गोविंद 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 बालुगा ସେ ଅଳପ କରିଦେଲେ ଏ କୋଏ ହ ସଂଗୀତା ହାତେ गोविंद 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 बालुगा लागन्ते ଚକ୍ରଧର କର କୁକୁରି ହୋଇଲା ସୁନ୍ଦର गोविंद 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 बालुगा ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଲାଗି କୁବୁଜି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଚିକ୍କଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା କହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ରାଜଘରକୁ ଯିବିନି ଚାଲୁନ ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା ଚାଲ ପ୍ରାଣଧନ ଚାଲୁନ ଚାଲ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚାଲୁନ ଚାଲ ବଳରାମଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା କହିଲେ କହ୍ନେଇ ତୁ ଆସିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ ନା ନାଇଁ ଭାଇ ନା ଏବେ ଯିବିନି ଏଇଠି ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ ଚାଲ କୋଉ ଯୁଗରୁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଶୂର୍ପଣଖା ଯାଇଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ କରିଛି ମୁଁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରା ଛଡ଼ା ମାଇକି ନାଣ୍ଡା ତଥାପି ଆସିଛି ମସୁଣ ପଦଦ୍ୱନ୍ଦ ନେଇ 2 ଜଣ ଦାସୀ ଥିଲେ କହିଲେ ବଜ୍ରାଲୋ ପୁଷ୍ପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେ ଦିନକୁ 3 ଦିନ ପ୍ରସାଦ ନେଉଥିଲା ସକାଳ 8ଟାରେ ଥରେ ଦିନ 2ଟାରେ ଥରେ ରାତି 8ଟାରେ ଥରେ ବେଶ ହେଉଥିଲା ସେଦିନ ପୁଷ୍ପା ଆସେନି ବଜ୍ରା ପୁଷ୍ପା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ରାଣୀମା ତା ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲି ତାର ତ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ମଢ଼ କାଢ଼ିବାକୁ କିଏ ଗାଁରେ ବାହାରିଲେନି କୁଆର 2ଟା ଟୋକା ଆଇଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନେ ମଶାଣୀକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଜ୍ରା ଆଉ ଆସିବନି ମୋ ସେବାକୁ ତା ପୁଅର ମଢ଼ ପଡ଼ିବା ଅଧିକ ହେଲା
सुपर्णकार बुद्धिटा बुझीपार तो किए से आर्यपुत्र देखा जा फसीगला कहला यहाँ जदि आगे गोटे बाहई था रामचंद्र को कहला रामचंद्र कहले मु तो एक पत्नी व्रत कर लक्ष्मण को जाई पचार कहले शुण तुम्हें तांकु बाहले राजराणी हब मते भी बाहले चाकराणी हब देख को पोस्टा तुमको भल ना ना सेटा भल जो पचार पुणी रामचंद्र पाखक गला पुणी लक्ष्मण पाखक आईला तंतीवर कंडा भाया एपट सेपट था लक्ष्मण कहले अरे तांको आदेश बिना मु जलपान करूना विवाह तो बड़ कथा से तो मत आदेश करना एबे सुपर्णखा जी रामचंद्र को कहला तुम्हें किसी आदेश पत्र दौन ना रामचंद्र आदेश पत्र लिखिदेले बाबू ना कसिरी दान योग्य जोशाकू बिहर कानन करिया लिंगन को बाबू संबोधन प्रथमा बाबूरे लक्षण यार नाक स्वर्ग नाक सौरभ्य त्रिदिवसी धालय नाक बोले स्वर्ग नाक बोले सुंदर नाक बोले नाक असुरणी भाविला यार नाक सीढ़ी अच्छी शीर्षते लक्ष्मी पत्ना बहुरात्र पार्श्व नक्षत्राणी रूपमश्य नव्यात महिषान महिषान सर्वलोक महिषान ए पेपर गुलो हड़ रहे यहाँ पढ़ू पढ़ू तो लक्षण मत खाली गिर बुलेब बण रे मोर पुरुष मिलगला बाबू नाक सीढ़ी दान यार नाक सौंदर्य दान करुच्ची ए योग्य जोशा को विवाह करी बिहर कानन ए कानन कहले जंगल रे बिहरण कर बुलु थाओ अश्विनी लक्ष्मण को देदेला चिठीटा लक्ष्मण चिठीटा को पढ़िले मुंडे लगेदेले अंतारे खुंचीदेले बाँ हाथटा नहीं अश्विनी चुट्टीटा अश्विनी बोला ये कौन विवाह कथा चुट्टी धरलाणी बोधे तांको राज्य रे कुल नीति थी विवाह आगुरी चुट्टी धरु सुपुरुष आर्यपुत्र जहा करिबो बेकी कर दियो मुआ संभाली पाउनी लक्ष्मण कषिकी चुट्टीटा को धरिले आउ तुणीर सर बाहर कले सपुरुणी असुरुणी देखुची अरे ये कौन तीक्षण सर काढ़ी हाँ ये निश्चय निज शरीर को विध कर निर्गत रक्त मते सिंदूर दे विवाह कौलिक रीति आर्यपुत्र आ डेरी कहीं कर पड़ काम छिंदे दियो लक्ष्मण तीरटा को नेले नासा उपर को छुआईले जूठू चरकिना आरंभ हम नाश अग्र को छुआईले अश्विनी बोला अरे ये टोका कौन इे हाँ बण में काठ काटार देखीचु जूटे छेद पकेबे आग गोटे चिन्ह कर देखिए ना यू सुंदरता टाणिबे ना हाँ हाँ पुरुष आर्य हे आर्य तमें आ डेरी कहीं कर काम बढ़ा लक्ष्मण तीर सूक्ष्मता को नहीं नासार अग्र दे चर बिना काटिदे कथा सरीगला शोभा सरीगला कांदी कांदी चाही चाही नाक घोड़े घोड़े असुण जाऊँगी मने मने भावुची हे सुपुरुष हे आर्यपुत्र मत ग्रहण कर हाँ भल ही था कहल हे रामचंद्र यहाँ कौन मिछ कथा ग्रहण नकल नहीं मत कहीं कुचित पदाकार कर देखिल निश्चय भगवान कही आलो एवं मु मर्यादार अच्छी द्वापर में जिते लीला आसबि से ग्रहण करी आ मोर बोली जी मत समर्पित होती आज ये कही था आलो बायाणी जानू हाटू गोरी ऋण आनिले गोर कान में गोटे चिली बजुची मोर बोली तू जिते गलु ते मु सील पकईदेली ते आउ किए ग्रहण करेंगे ना
ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଇ ଦିନରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ ଚାଲ, ତୁମ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ, ମୁଁ ବାଟକୁ ଆସିବି, ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବି। ସେଇ ଦିନରୁ ଅସୁରୁଣୀ ନିପି ଦେଉଛି, ସେଜ ପକେଇ ଦେଉଛି। କେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ ବୋଲି ଭଗବାନ ତ ତିଥି ବାର କହିଲେ ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ରହିବ ବୋଲି ତ କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନା। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ, ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶିଲେ, ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ, ଏ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ। ଧନୁକୁ ହସ୍ତେ ଦେଲେ ଧରି, ଧନୁରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରି, ଧନୁକୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପୂଜାରୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଦେଲା ଦେଲା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଧର 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 ଧର। ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଦିଟା ରାସ୍ତା କଂସ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯିବେ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ, ନନ୍ଦ ଆଦି ଅତିଥିମାନେ ଯିବେ। କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ମଦ ହସ୍ତି ଅଛି, ମଦ ପିଇଛି, ମାଉଁଟ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇଛି। ସେ ହସ୍ତି କୁବଳୟା, ଇଏ କୁବଳୟା ହସ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହାତୀକୁ ଏମିତି ଘୁରେଇ ଦେଲେ ଯେ ସହଜେ ମଦ ଖାଇଥିଲା, ମଦମତ୍ତ ହସ୍ତି, ମାଉଁଟ ମଧ୍ୟ ମଦମତ୍ତ। ହାତୀ ଘୁରି 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 ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଦନ୍ତକୁ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ସ୍କନ୍ଧେ ଧରିଲେ ନରହରି। ରକ୍ତାକୃତ ଦେହ, ଭୟଙ୍କର ଦେହ, ଦାନ୍ତ ଦିଟାକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକେଇଲେ ଗଦା ଭଳିଆ। ଯୋଉ ଛବି ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁ ଡରିବ। କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ଅଶୋକ ସେ ବହି ଆଣିଛୁ, ସେଥିରେ ମାନେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଚେତନାର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କରି ଦେଖାଗଲେ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପିତା ପରି ଦେଖାଗଲେ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ରସାୟନିତ କଲେ। ଯିଏ ଯେପରି, ତେବେ ଶତ୍ରୁକୁ କେମିତି ଦୂଷିଥିବେ? ନା ଶତ୍ରୁ ଦେଖିଲା ଶତ୍ରୁ ପରି ଚାଣୁର ଗୋଳେଇ ଆସିଲା। କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ସମର ଗୁରୁତର, କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ସମର ଗୁରୁତର, ଥର 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 ହୋଇଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳବୀର ତାଣି ସାଗର, ବିଚାରେ ମରଣ ହୋଇଲା। ଇଏ ଚାଣୁର ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଅନୁତାପ କଲା ଚାଣୁର। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଆଦି, ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ଆଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଖବର କଂସର କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲା ସେ ସେପରି ଦେଖିଲା। ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ପରି, ମିତ୍ରକୁ ମିତ୍ର ପରି, ବନ୍ଧୁକୁ ବନ୍ଧୁ ପରି, ଅପତ୍ୟକୁ ଅପତ୍ୟ ପରି, ଇଏ ନିଜେ ଯଥା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେ ସେପରି ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଂସ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। କହିଲା, କେ ଅଛରେ ମଲ୍ଲମାନେ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କର। ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କଂସ ରାଗିଗଲା। କଂସ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ କହିଲା କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲେ। କଂସର ମୁଖୁ ଏତେ ଶୁଣି କୋପେ ଚାହିଁଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଣି।
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅବତାରୁଛି ମାତାରନା ये कंसर मुख एते सुनी गोपे चाहिए चक्रपाणी गोविन्द 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 पादुका लुचि मकरन्द कंस मंचारे से उठिले स्वर्गरे देव गण ଥିଲେ गोविन्द 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 पादुका लुचि मकरन्द ये ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଂସର ମଞ୍ଚାକୁ ଉଠିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନେ ଯକ୍ଷ ମାନେ ରକ୍ଷ ମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଥିଲେ ସର୍ବେ କରିଲେ ଜୟ ଜୟ ଧରଣୀ ହୋଇଲା ଅଭୟ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ଆନନ୍ଦରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ନାଦ କଲେ এই নিন্দিত ବ୍ୟଥା ଯେଠାରୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଉ କଂସ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହିନି ଏବେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଂସ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଂସ ଦୂରେ ଦେଖି ବଦ୍ଧ କରିଲା ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା କଂସ ଖରେ ନିଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କେଶ ଧରିଲେ କଂସ ଭରେ ଅଞ୍ଜାଣ ପ୍ରାୟ ନାଥି गोविन्द 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 पादुका लुचि मकरन्द ये नीलोळे कृष्ण को चाहिला चक्षुर बाटे प्राण गला आनंदे बोलो हरि 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 बोल। कंस मरीगला समस्त उदंड कीर्तन करे आउ जेते सभा सजिले एटी आपण माने शुणुचंती बाण फुटुची तोप फुटुची जय जयकार होची प्रकृत मान मध्य बोलो कृष्ण कन्हैया ये आमे करूने किए गोटे अच्छी सी मध्य आनंदित होची बोल आनंद एक बार हरि धरणी होइला अभय सर्वे करिले जय जय कृष्ण बलराम जोथि पे आसीथिले कंस मरिगला बलराम कृष्ण कहले बलराम भाई एबे गोटे काम करला माई माने खाली कांदुथि नहीं नहीं माई माने कांदुथि तांगु दे प्रबोधन दवा ना एडा कण भल कथा कि मंचारू पड़ी मामू मना मोटे गोविन्द 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 पादुका लुचि मकरन्द हे माई माने हमरो कूल मूल नाही कहबु केमंत प्रकारे बुझाई अन्न पुड़िया धरी करे चलिलु वनस्थ मध्यरे गोरु चराई दिन गला आंबर ज्ञान न होइला आसिलु मामू देखा देखी तो भाग्य नाही मंचारू पड़ी मामू मला हे माई माने तमे कांदुच छि छि कांदन आम रहीगला ब्लड प्रेसर कि कौन थिला के जानी गिरगिरी तो बुली फटोना पड़गले आम ऊपर पड़ी था आमे थांतु कि माई ये कथा उठला एमती कहीं भगवान कले ना दीटा जाक माई होती जराचंद्र कन्या शत्रु को मारिबा बोले आग रगई दब रागिले तो तार से फुटिकी मर बेलून रे बेसी पांपु होइले से राज फुटिबा तो गोपाल न फुटे बोले फुटिया दरकार नहीं अतीत अतीब पापिच क्रोध एतिक प्रबोधना दे पदा को आसिले
ପ୍ରବୋଧନା ଦେଲେନି ତ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଆରାମରେ ବୋଳିଦେଲେ। ଖବର ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଏମାନେ ମୋ ଜୋଇ ପିଲାକୁ ମାରିଲେ, ଆହୁରି ମଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୌଡ଼ ପିଲା ଦେଖିଲେ କେ। ପଦାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ହେଇ ପଛେ ଯୋଉଟାକୁ ନେଲିନି ରାତି ଅଧରେ, ମେଚିକ ଭଳିଆ ଫିଟିଲା ପାଦରୁ ସାଙ୍କଳି, ବାଟ କଡ଼ାଇଲା ବିଜୁଳି, ଏଇଟା ସେ କାଳିଆ ଟୋକାଟା। ତମ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉଟା ଯାଇଥିଲା ରୋହିଣୀର ଗର୍ଭକୁ, ସେଇଟା ଗୋରାଟା। ନା ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବି ନାଥ? କିଏ ଥିବେ କହିଲେ? ଦେବକୀ। ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବି? ନା କରିବ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ବିଶ୍ୱ ସଚ ବୀଜ ଯୋନି ରାମ ମୁକୁନ୍ଦ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୁଅ ପରା। ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ, ଦେବକୀର କୋଳକୁ ଛଲାଙ୍ଗ ମାରି 2 ଜଣ ଯାକ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କୋଳେଇ ଧରିଲେ, ଗଣ୍ଡ ଦେ ସରେ ଚୁମ୍ବଳେ ଆଲୋ গোবিন্দা 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 মধুগা রুচি মাকারানা। ଦୂରରେ ନନ୍ଦ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାପା ମା ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଥିଲା। ଶ୍ମଶ୍ରୁ କହିଲେ ଦାଢ଼ି। କହିଲେ, ବାପା ତମେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ, କଥା ଦେଇଥିଲି ଉଗ୍ରସେନକୁ ରଜା କରିବି। ଏବେ କଂସ ସିନା ମଲା, ଉଗ୍ରସେନକୁ ରଜା ହେଇନି। ତମେ ଚାଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ମୋ କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଲେ ନନ୍ଦ। କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାନ୍ଦି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଟୋପାଟେ ଲୁହ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି ରହି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାପା ତମେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ, ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ତ ପୁଅ, ତମେ ବାପା। ଚାଲ, କଥା ଦଉଛି, କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପଛେ ପଛେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କେବେ ସରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗକୁ ଏତିକି। ଗଲେ। ଯଶୋମତୀ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ପୋତି ନନ୍ଦ ଘରେ ପଶିଗଲେ। ଯଶୋମତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହଇରେ ମତେ ମଜା ନ ଦେଖିଲେ ତମର କ'ଣ ଭାତ ହଜମ ହଉନି? ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଲ, ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ସେମାନେ ପରେ ହାଉ କରି ମତେ ଡରେଇବେ, ଏଇଟା ତମର ମଜା ନା? ନନ୍ଦ କିଛି କହିଲେନି। ଶୋଇଲା ଘରକୁ ଗଲେ, ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦିଲେ। କିଛି ସମୟ ଯଶୋମତୀ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ, ନା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା, ନା ବଳରାମ ଆସିଲା। ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯା ଘରକୁ ଗଲେଣି। ଧୀରେ ଉଠି ହତାଶ ପ୍ରାଣରେ, ବିକାଶ ଚିନ୍ତାରେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ମନରେ, ମଳିନ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ, ଅଧରକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି, ଅଶ୍ରୁଳ ଚକ୍ଷୁପନ୍ଥୀରେ ସେ ଯାଇ ଖଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧକେଇ ଧକେଇ ନନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହଇ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ନା? ହଁ ଯଶୋମତୀ, ଆମର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପିଲା ଆସିଲେ ନାହିଁ ନା? ଯଶୋମତୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋର କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସିଏ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ଆଖି ଫାଟି ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ନାହିଁ ରକ୍ତ ଝରିଲା, କାଳେ ମୋର ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଦେଇ ଟୋପା ଟୋପା ନିକିଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପିଲାକୁ ବାଧିବ ବୋଲି ଜିହ୍ବାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ପାନ କରିଲି ମନ ଭରି। আহারে
ରଙ୍ଗୁଣି ରତନ ଅନ୍ଧ କରି ଚାଲିଗଲୁ ମୋ ବେନି ନୟନ ମୋ ବେନି ନୟନ ଆରେ ମୋ ପ୍ରାଣର ଧନ ଆଉ କିଏ हरि बोल हरि बोल हरि बोल ଝୁରି 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 ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋମତୀ ଲୁହ ପିଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲୋ ବ୍ରଜଭୂମି ଏବେ ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆମ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା ଏବେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ମଥୁରା କଟକ ଆନନ୍ଦରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ହେଇଗଲା ଉଗ୍ରସେନକୁ ରାଜା କଲେ ବସୁଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଗଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସାନ୍ଦୀପନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ।